नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा दरबार चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज आपण मानक पई नै आछि यात्रा कमिटी महासंघ ओडिसा रो अपडेट एवं महाप्रभु आमर दिय धवळेश्वर चलती प्रतिमा नना मानकु मध्य कोटि प्रणाम एवं उपस्थित आमर बहु आगामी दिन सही रही कर्मकर्ता जो मैंने बसी आम गहन विशेष करी आम आगे जो भाई माने आम आगे जो भाई माने बसी मुझे आपण मान भली कमिटर जन सभापति अच्छी आम जाचे गोटे छोटिया कथा कहबी संकेत अच्छी समय स्वल्पता तो बेस किसी कहनी जमी आम सीमा उपर सैनिक साथी सिपाही मैंने कांधे बंदूक और पादर प्रति मुहूर्त विपद को नहीं आगे चली था ठीक से बेले आम भारतवासी घरे शांति शोई थाए आम कमिट वाला हूँ से आम कांधे बंदूक अच्छी आम पादर विपद अच्छी आमर केमी कमिट गठन हम से चांदा आदा हम यही सब घड़ी संधि मुहूर्त दे आम आग को चलचे जो हस टिके खुशी टिके से छोट पिला से माँ मौसी मान कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आम आगे चली थाए एवं अनेक घात प्रतिघात भितर आम चेष्टा करते ठीक रूपे आमर यात्राटी सफल हो कला परिवेषण हो ये कहबार अच्छी निश्चित भाव आमर जो मैंने उपदेश देले जो भाई माने आम जदि एकत्रित हवा आमर कमिटी जदि एकाठी हम निश्चित भाव से जिते बड़ पार्टी हो जिते डेकोरेसन कर से आम पाखे मुंड नुआब यही परिप्रेक्षी में आमर यात्रा कमिटी महासंघ ओडिशा आह्वान क्रमे आमर कटक जिलार 14टी ब्लॉक रु आसिथिबा भाई मानकु समस्त को आम स्थानीय लोक हिसाब से धन्यवाद जनाऊँ आपण मैंने बहुमूल्य समय दे ये आसी पहुँची एवं से यात्रा पार्टी जिते बड़ हो कार के असुविधा पड़ला आम कमिटर सभ्य हिसाब से कर्मकर्ता हिसाब से आमर संघ जदि मजबूत अच्छी निश्चित भाव में कटक जिलार 14टा ब्लॉक जेकोसी ब्लॉक में असुविधा टिके पड़े आमर कटक जिला तरफ निश्चय सौंडुआसी आक्रमण कर से आम पाखे मुंड नुआबे एवं आम सबू गाँ स्वच्छल नुह सबू यात्रा कमिटी से स्वच्छल नुहति विभिन्न फरफंदा करी आम यात्रा करे माँ मौसी छोट पिला मुहर हस टिके दवाई मु भल कि अनुभव करछि एठी जो उपस्थित भाई माने अछंती कमिटी रे अछंती से माने केबे गोटे राति नाच देखि नथिबे केवल ताका मुंडरे चिंता थिबो हे धवळेश्वर हे जगन्नाथ हे प्रभु केमिति ए 4 दिनटा टिके भलरे सरी जाऊ एठी उपस्थित अछंती हमर लोकल स्थानीय शिखर भाई अछंती दिलीप बाबू दिलीप छतार आसीथिले कौन से गोटे कार्यक्रम पलि जाइछंती आमर घंटीखानार भाई बसचंती एवं कटक जिलार 14 ब्लॉक रु जाऊ मु धन्यवाद देवी मो व्यक्तिगत हिसाब रे आमर कार्य आयोजन जे करिसंती आम दियंक पीठरे जिनस करिसंती से भाई आमर कहिसंती कदली खाकु पाइबो एवं ठाकुर दर्शन प्रकृतरे सेही धवलमणि जे चोर चोरी करि नउतिला से किभलिया भक्त थिले दिने आउ तांकरी भक्त भक्ति की सही न पारी प्रभु आज्ञा कले कला बल धड़ाई किंबदंती अच्छी निश्चित भाव में मुझे समय ना ना मो आज्ञाकर कथा भी दिधाड़ी मुझे सही पारुनी मुझे दिधाड़ी आपण कहूँ आपड़ जदि समय देवे चोर चोरी करला जाऊ जाऊ पथे प्रभात है धवळेश्वर रख धवळेश्वर डाकिला धवळेश्वर प्रभु ता डाक कन्ने शुणिल कला बलद को धड़ा करिल धवळेश्वर भक्त बचाई रखिल धवळेश्वर हे प्रभु से दिनु नाम तुमर धवळेश्वर रखिला संसार धवळेश्वर त्राई कर महेश्वर धवळेश्वर यही धवळेश्वर को आम समस्ते मथापाती प्रणिपात करी कहबा हे प्रभु आम जो कमिटी वाला आसु आम सहाय हूँ जगन्नाथ सहाय हूँ एवं से नाच पार्टी मालिक माने से जो मैनेजर माने अच्छा निश्चित भाव में से
मुंड नुआई आम कथार सहमति हे एवं आम खुशी आनंद आमर छोट पिला माँ माउसी समस्त को आम टे से कला प्रदर्शन करवा समस्त को नमस्कार कोटि प्रणाम एवं आपण मैंने आम दिग्दर्शन हे ये कही रही जय प्रभु धवलेश्वर। धन्यवाद श्रीनिवास भाई। मु आमर प्रमोद भाई जे कि सुदूर निश्चिंत कोइलीर पॉलिमिक्स कमिटी आसछन मते अनुरोध करेबे किछि कहिबे एवं आपर शिखर भाई की मते अनुरोध करेबे किछि किछि एवं कोनोसी भाई माने मु समस्त को अनुरोध करी जे किछि कहिबे आसंतु एटिके आम सम्मुख रे किछि ना किछि सेमानंकर अंतर्निहित शक्ति जोटा कि से विगत किछि वर्ष रे अनुभव करछथि आम सहित शेयर करिवे। धन्यवाद। आज प्रभु धवलेश्वर पीठ रे प्रभु पवित्र पीठ धवलेश्वर पीठरे अनुष्ठित यात्रा कमिटी महासंघ ओडिशा तरफ आयोजन करा जायथिबा कटक जिलार समस्त यात्रा कमिटी जो मैंने सभापति संपादक कर्मकर्ता जो मैंने भी अच्छा समस्त को मो तरफ मु भी कटक जिलार निश्चंदकेल ब्लॉक आपण माने समस्त जानिथिबे निश्चंदकेल ब्लॉक रो पंचायत कला परिषद यात्रा कमिटी मु सभापति मु आपण मान पाखरे जड़े सभापति जड़े यात्रा कमिटी मेंबर हिसाब रे एटी उपस्थित सर्वप्रथम आपण मानकु उपस्थित थिबारु मो तरफ कटक जिला तरफ समस्त को स्वागत एवं अभिनंदन। आज रे बैठक रे मुख्य अतिथि मोर पूज्य रथ बाबू एवं राज्यर संपादक सभापति राज्यर मानस साहब जे कि संयोजक प्रति मुहूर्त रे संयोजक माने सब मुहूर्त रे आम सहित जोगाजोग रुहंती एवं आज तांकर प्रयास रो आज रे कार्यक्रम जेते धन्यवाद देले भी कम रहिबो काई ना जो प्रयास से करिसंती जो यात्रा कमिटी मानकु नहीं जो सारा ओडिशा रे जो प्रयास करछंती से मानकु जेते धन्यवाद देले आम तरफ कम रहिबो। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं बाबा धवलेश्वर जो मैंने पूजक अच्छा मोर कोटि कोटि प्रणाम। कटक जिलार यात्रा कमिटी तरफ मु गोटे कथा कहबी जो कमिटी भाई माने आम ये उपस्थित अच्छे बसीचे कटक जिलार समस्त गोटे कथा कहबी आम जिते यात्रा कमिटी बुक करिया जाऊ यात्रा मालिक मान पाखु जाऊ आपण मान जानथबे यात्रा मालिक मानकर संघ रही यात्रा मालिक मान पाखु आम तले जिबा आमर यही कमिटी आम आसचु जदि पुराणा कमिटी टिके भल कमिटी थिबे जोटी तांकर भल व्यवसाय हेउथिबो से कमिटी मानकु टिके व्यवहार देखिए ठीक थिबो। जदि आपण नुआ कमिटी हिसाब से जाइछंती कि नुआ 2 वर्ष 5 वर्ष करिछंती ताले आपण मानकु से को टाइप रो कथावार्ता करथबे आपण मान देखिबे। मो आपण मानकु प्रकृत कथा कहया को चाहूची मो 30 वर्ष होला पंचायत कला परिषद यात्रा कमिटी मोर संपादक मोर कैशियर सब भाई मान मो सहित आछंती उपस्थित अछंती माने आम अनुभूतिर कथा आमे कथावार्ता हवा तापर आमे आज बाबा धवलेश्वर पाखे निष्पत्ति नवा कौन करवा समस्त को गोटे कथा कहबी तांकर जो संघ रही आपण माने जदि पेमेंट दउछन 4 रात नहीं आछंती जदि पेमेंट दउछंती आज्ञा आमर देखो एमती बिजनेस हेलानी टिके यात्रा आपणकर भल हेलानी आपण ठीक आर्टिस्ट रखिलेनी ताले 50,000 आम काटी दउछु से बाध्य बाधक नियंती ताले सांकर संघरे से आलोचना करती आमर नेमाल कमिटी आमर निश्चंदकेल कमिटी आम केंद्र कमिटी यही कमिटी आम 50,000 काटी देछि आपण जते अलगा पार्टी पाखु जिबे 8 वर्ष आगामी वर्ष पे पार्टी बुक करियो जे तारिणी धर तारिणी बुक करते आपण जिबे कोणार्क मालिक सिटे कहबे आपण को कमिटी ना पंचायत कला परिषद कमिटी आपण बा से तारिणी रो पैसा दे नथले 50,000 काट देले
ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯଦି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ କଟକ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ କେତେ ସେ ପଇସାଟା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସଂଘ ଅଛି, ଯୋଉ ପରିବାର ଠିକ ଥିବ, ଯୋଉ ପରିବାର ଏକାଠି ଥିବ, ସେ ପରିବାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଂଘ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମତେ ମାନସ ଆଉ ଚିଠା ଦେଖାଉଥିଲେ, ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମା ସମସ୍ତ କମିଟିର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା 2025-26 ପାଇଁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରେ, ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ 2025-26 ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଡଭୋକେଟ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆମେ ନବା ପରାମର୍ଶ ନବା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଏବଂ ସବୁ କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କମିଟି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଆମକୁ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ନୂଆ କମିଟି ବାହାର କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଖଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି କଳା ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ବୈଠକ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସଂଯୋଜକ, ରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ନିଶ୍ଚନକୋଲ ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ କମିଟି ମାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କରାଇବି। ତେଣୁକରି ଏ କମିଟି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଆମ ଏ ପ୍ରତି କିଛି ନିୟମ ରଖିବା ଦରକାର। ରଖିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ମା ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ କି 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ମା ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ, ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ସେମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଯୋଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବସିଛେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କମିଟି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, କେହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। আমার মা ভৌণী দেখুଛନ୍ତି, আমার ভাই বাপা মা সমস্ত ঝিও সমস্ত দেখুଛନ୍ତି। তেমন আমি কটক জেলার সমস্ত প্রথম আমি নিষ্পত্তি নেবা অশ্লীলতাকে সুযোগ দেওয়া নাই। এবং এ কমিটি এবং যাত্রা কমিটি মহাসংঘ ওড়িশা কেবল সমস্ত আমি যোড়ি হবা এবং আমার পাখে যে কমিটি ভাই মানে আসি না তাঁকু মধ্য কিভাবে ভাবে আম সহিত যোড়া সে সমস্ত দায়িত্ব আপন মানে যে বুদ্ধিজীবী সভাপতি সম্পাদক এবং যে যে আসছেন এ দায়িত্ব হচ্ছে গুরু দায়িত্ব আপন মানকর দায়িত্ব সমস্ত আসি মহাসংঘ যোড়ি হবা। এবং কেন্দ্রাপড়া ভাই মানে যে কৌলে যে ভাইরসটা কেন্দ্রাপড়ার সৃষ্টি হয়েছি সে বাবদরে মো নজরକୁ আসছি ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଏ ମହାସଂଘ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କମିଟିର ସଭାପତି ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାବାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମହାସଂଘ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଏ କମିଟିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ନିଶା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ଲାଭ ନିଶା ଲାଗିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କମିଟି ଭାଇମାନେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଯାତ୍ରା ମାଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ଭାଇ ଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଆମ କମିଟି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜାଳ ତାଙ୍କର ଡିଜେଲ
ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଆଉ କେତେ 35ଟା ରୁମ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଲାଗିଲେ, ସରିଗଲା। ସେଠୁ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉ 10 ଜଣ ଭାଇ 12 ଜଣ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ଟେନସନ୍। କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ତ ଟେକି ଦେଇକିରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଝମଳା କଲା, ମା ଭଉଣୀ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟେନସନ୍, ଯୋଉମାନେ କମିଟି ଭାଇମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣୁଥିବେ। ଏ ସବୁ 4 ଦିନ ତାର 5 ଦିନ କି ତାର 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ବାଟି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଟେନସନ୍ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଏ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମେ ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ କଲୁ, କାହିଁକି ନା ମାଲିକ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ବା ସିଏ 3.5 ଲକ୍ଷ କହୁଛି, 3 ଲକ୍ଷ 20 କହୁଛି, 3 ଲକ୍ଷ 10 କହୁଛି। এই যে জিনিস এপর্যন্ত আমি বুক করলু, আমার কমিটির ভাই মানে আসছেন, আপন মানে বুঝে মু পরিচিত করেদেবি, আপন মানে বুঝবে। তেমন এই যে পরিস্থিতি 30 বর্ষ কমিটি সহিত করা যাচ্ছে, আপন মানে কিয়ে কেতে বর্ষ করুথিবে আপন মানে সব জাণুথিবে। তেণুকরি সমস্তে কটক জেলার ভাই মানে আজ উপস্থিত থাকার সমস্তকে মো তরফর এবং যাত্রা কমিটি মহাসংঘ ওড়িশা তরফর এবং কটক জেলার যাত্রা কমিটি তরফর সমস্তকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে মোর বক্তব্য শেষ করছি। জয় জয় বজরংবলী। মঞ্চে মঞ্চাসীন অতিথিଙ୍କୁ মোর প্রণাম এবং সবুঠু গুরুত্বপূর্ণ যে কটক জেলার কমিটি ভাই মানে আসছেন আগে বসছেন সমস্তଙ୍କୁ মোর প্রণাম। যাত্রা কমিটি মহাসংঘ ওড়িশা 2021-22 গঠিত হয়েছে। নিশ্চিত ভাবে গোটে সাধু উদ্যম আম মানুষ এ সংঘକୁ আহুরি মজবুত করা পড়ব। আজ নুহে তো কালি নিশ্চিত ভাবে সে যাত্রাপাটর মালিক মানে আম শরণরে পশিবে। আমি একা তাক শরণକୁ যাচ্ছে, আমি যেতে একত্রিত হওয়া সে আম শরণକୁ আসবা বাধ্য হবে, কিন্তু আমি এক হওয়া দরকার। ওড়িশা যাত্রা কমিটি মহাসংঘ পাখে মু 2টি প্রস্তাব রখিবি। সরকার পাখে দাবি করু, সরকার সংস্কৃতি বিভাগ তরফর প্রত্যেক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম কিছু কিছু ফন্ড দিয়া হচ্ছে। তাহলে যাত্রা কমিটির যে যাত্রা করছেন তাঁকু কাহিঁকি সরকার কিছু আর্থিক সহায়তা নদেবে। সরকার সংস্কৃতি বিভাগ দৌঁছেন, তেমন আমার দাবি রহবা দরকার প্রত্যেক যাত্রা কমিটি কু সরকার কিছু কিছু আর্থিক সহায়তা দিও, যেতিকি বি হোক। তারপরে দ্বিতীয়, যাত্রা পার্টির মালিক মানে যে 3 লক্ষ নেলে, তারপরে 3 দিন আমি আগে পরমিশন পাই গলা 50,000 খরচ হচ্ছে। সেইটা বি দাবি রহু, পরমিশন কু আহুরি সরলীকরণ করা যাবে। কেবল আমি থানায় লেখিকি দেবু, আফিডেভিট দেবু, থানা আমি পরমিশন দেবু। 6 জায়গা এবে আরান্ডা লোক মিশাইলে তাঠু পরমিশন আনিয়া সবুটি গলা পয়সা মাগুছু। আপনার যদি পয়সা নদেব আজ নাই কালি আস, কালি নাই পরদিন আস। যে কটকর যে দূর দূরান্তর পরমিশন পাই কলেক্টর অফিস এটিকি দৌড়লা বেড়ে 3 থর আইলা বেড়ে 3,000 খরচ, নাই ভাই 1000 নিয় দেইদেল। সে যে খরচ হচ্ছে তা বোঝ উপরে আহরি ললিতা বিড়া হচ্ছে। তারপরে দ্বিতীয় ইলেকট্রিক বিভাগ, ইলেকট্রিক আমি আগতরা 3 রাতি কি প্রায় 15-20,000 টঙ্কা সে বিল নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ইলেকট্রিক নাচ পাই সফিসিয়েন্ট হও নাই। আমাকে ডিজে চলাইବାକୁ পড়ুছি, 50 লিটর তেল সরুছি। তাহলে আমি ইলেকট্রিক পয়সা দেবু, এপটে পেট্রোল সারিব, ডিজেল সারিব। তাকে সরলীকরণ করা যাও, সে সফিসিয়েন্ট ইলেকট্রিক যোগাই পারনা, কিন্তু আগতরা পয়সা নিয়ে যাচ্ছেন। সেসবু ওড়িশা যাত্রা কমিটি মহাসংঘ সরকার পাখে দৃঢ় দাবি উপস্থাপন করার আবশ্যকতা আছে। নহলে এই যে যাত্রা যে উন্নতির শিখরে পৌঁছিছি তা নিশ্চিত ভাবে অবনতি হব, যাত্রা বন্ধ হয়ে যাব। দ্বিতীয় আহরি এই যে অশ্লীল নৃত্য আম গাঁকু আমি ডাকিকি নবা, সে তো যে মানুষ গেস্ট আর্টিস্ট ডাকুছে সে কোণ নৃত্য অশ্লীল কলে সে ন ডাকিলে যাত্রা বেলা বি যে রোকেট ডান্স করছেন তাঁকর যে আঙ্কর যেভাবে ভাষায় কৌছি সেটি বি আম মা ভৌণী মানুষ বসাইকি দেখা লাজ লাগে। মু ব্যক্তিগত ভাবে কৌছি, মু মেলোডি রেকর্ড ডান্স দেখেনি। যাত্রা কেতবে আরম্ভ হুয়ে? যাত্রা 2টার আরম্ভ হব। যেতবে লোক শোইবে উঠিকি যাবে যাত্রা আরম্ভ হব। আপন মানে যাত্রা করছেন, মু কমিটির অনুভব করছি বহুত লোক মাগেনা আসি যাত্রা দেখতে, ঠিক 2টার আসবে, ট্রেন গেট খোলা, সে যাই বসে যাত্রা দেখবে। সে আগুরি আসতে নাই, সি হলে যাত্রা দর্শক। 11টা বেড়ে পশি 2টা বেড়ে আরম্ভ হবার ধৈর্য বি কাহার না। যদি আপনার অনুভব করতে জাঁপারে
ताकू भी ओडिशा महासंघ दाबी रखा दरकार। यात्रार आरंभ समय दरकार से जो रेकर्ड डांस मेलोडी मालिक मान दाबी रहा दरकार छोटे देवा दरकार। आरथर आम नहीं रंगमहल सीधा मालिक को कहलु आमर एति समय मेलोडी रेकर्ड डांस बेसी हो पार आपड़ एति समय आरंभ करेंगे एति समय मेलोडी रेकर्ड डांस सारे एति समय बही प्ले हम आम मैंने 11 रू 12:30 समय जमा अधिका ने आम बंद करदेबू एवं से भी है सत्य कहले ये कमिटी आम कौट देखिनु अन्य मैंने कहते मेलोडी बढ़ाओ तुम्हें कौच कौन मुझे आवश्यक ना आम मेलोडी की सीमित करी समिति भी सहीटा करवा दरकार ना यात्रा चाहिदा कमुची तापर आम कमिटी मान जो आडभांस करुचे सब 2 वर्ष 3 वर्ष करदे यात्रा आर्टिस्ट से कहीदेले मोर ये रही बही देखुने आगु कौन नाटक आम देखुले आमको भल लगे आम टा दौले कि मनमुखी टा दिया चलती कमिटी समझे आम भी से व्यतिक्रम नुह तेणुक यात्रा पार्टी मालिक मान देखो आ गए बुद्धि आपणे सबुठ निकृष्ट डायरेक्टर आउ राइटर को लेकिन चल ए वर्ष यही पार्टी जो बही 4 वर्ष से पार्टी से बही हो जन देखला कहीं देखी मालिक मैंने जमी आम पाक चेक नहीं जाऊँगी आमर भी सेमती किसी दाबी पाखे रहा दरकार आमर किसी मत रेजिस्ट्रेशन रहा दरकार से किसी रोनी घर तो बढ़े बढ़े चलिए काठ बेल जहाँ भाई तो कहते आप पूरा कहते तेणु ओडिशा महासंघ से दाबी ये जो अश्लीलता परमिशन ये सब विषय दाबी रखू सरकार साहाय्य करूँ कमिटी आर्थिक सहायता दिंतु संस्कृति विभाग को तापर रहा आमर कटक जिला कमिटी गठन आज तो समस्ते आसी ना जदि कटक जिलार जो भाई मैंने आज आयोजन कर साधुवाद से कौन हवा दरकार बर्तमान आम कटक जिले में मन करूँ आम किसी आवाहक कमिटी कौन कमिटी आप स्थिर कले कि प्रत्येक आम तो जापारे आजिकल यूट्यूब रू कटक जिले में यही जगह यात्रा होती कमिटी वाला बांटी से कमिटी पाक जी से कमिटी मान सहित आलोचना करेंगे से यात्रा समय समस्त उपस्थित हे से सहित यात्रा पाखक जाए आलोचना करी संगे सामिल कले कटक जिला ओडिशा रे सबुठ बलिष्ठ संगठन टी उतरब जदि आमे माने निष्ठार आप्राण सहकार उद्यम करवा एतिके बाबा धबलेश्वर पाखे प्रार्थना करूँ जो उद्देश्य जो महत्व जो आकांक्षा रखी आम ये एकत्रित होइछु ता बाबा पूरण करंतु मोर एतिके विनम्र प्रार्थना। धन्यवाद रमेश भाई।